Hello, hi, can you hear me? Selamat malam, salam satu Malaysia. Thank you guys for tuning in, and I would like to welcome Dr. Azmawaty binti Mohamad Noor, atau lebih mesra dikenali dengan nama Dr. Azi. I can see that Dr. Azi has so many fans and everybody knows her already. Makes my job easy in introducing her. Anyway, before we begin, I would like to introduce Dr. Azi. For those who have not known her already, she is a senior lecturer in Department of Educational Psychology and Counseling. Dr. Azmawaty also is a registered and licensed counselor since 2011. And from a brief conversation I had with a very jovial Dr. Azi earlier, she also had a stint in real estate. So I think she has a soft spot for agents also. Anyway, you can tell I'm nervous. Without further ado, I would like to call upon Dr. Azi and give us her presentation and talk about mental health. Alrighty, terima kasih Fifi. So, well, selamat malam, salam satu Malaysia dan Assalamualaikum pada semua. So, saya risaukan dan saya akan cakap campur-campur ni sekejap lagi sebab selalunya memang classes are all in English, tapi saya akan cuba dalam bahasa Malaysia ya. So basically saya nak ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kumpulan ataupun kepada Redfield ya kerana menjemput saya pada malam ni, dan of course tadi diperkenalkan oleh Jonathan dan juga Angie, of course wife to Jonathan, dan the moderator. I've met Marcus behind the screen ataupun behind the scene tadi, Marcus, Christine and Yung King, orang penting yang sangat-sangat banyak berhubung dengan saya ya. Thank you so much for actually inviting me here again. So at the moment, I found out tadi bila saya tanya last week when you had the talk with, when you had the apa orang kata tu talk lah dengan the Chinese version punya tu kan, so yang ini pula BM version. So saya tanya berapa orang, 200 plus. So tadi bila Christine kata mungkin tajuk ni apa tu orang kata mungkin agak sensitif, sebenarnya tajuk ni tak sensitif. Sebenarnya tajuk ini adalah satu tajuk yang saya rasa sangat penting ya untuk semua to basically understand, to actually understand and faham bagaimana kita boleh mengenal pasti apa itu kecelaruan penyesuaian ataupun we call it adjustment disorder, especially during this pandemic. Okay, so without further ado, Marcus, is that possible if you can share the slides now? Maaf saya minta Marcus tolong saya pada malam ni. Okay, thank you so much Marcus. Tadi seperti yang diperkenalkan, saya Dr. Azmawaty, tapi saya lebih suka dikenali sebagai Dr. Azi je. Kalau nak panggil Azi pun boleh. So saya juga dah tinggalkan my Insta, macam-macam Insta famous pula, Insta dan juga Facebook, supaya nanti sekiranya sahabat-sahabat saya di sini ada apa orang kata tu persoalan, boleh PM tepi. Okay, kalau segan, kadang-kadang segan nak tanya kan. Sebenarnya jangan segan ya. Saya dulu pun belajar di Australia selama 4 tahun di dalam bidang property management and investment. So I do a little bit when I came back. Saya kerja dengan Chesterton International. I don't know whether they're still around. So then after that nak join GLW tapi tak sempat because the property market crash in 1996. So dekat situ you all dah boleh kira lah umur saya berapa kan. Dah agak berusia. So then I joined a lot of other marketing. Then finally here I am doing counseling because I really wanted to understand people and personality. So okay, mungkin sahabat-sahabat saya di sini apa orang kata tu mungkin nak tahu ya apa itu maksud adjustment disorder, okay, in the new norm ataupun kecelaruan penyesuaian dalam norma baru. Next, Marcus. Saya akan cakap next. Ya, Marcus nanti. Thank you, Marcus. Okay. So, dah norma baru. Seperti yang kita tahu, mungkin tuan-puan yang saya hormati sekalian tahu dan faham apa itu norma baru.
Norma baru itu merujuk kepada tindakan, okay, atau adat sosial yang berbeza dengan apa yang kita dah biasa buat. Like for example, previously when you meet with your friends ataupun bila berjumpa dengan rakan-rakan, you akan pergi peluk kawan tu kan, berjabat tangan. Sekarang tak boleh dah. Sekarang kena begitu, sekarang lagi tak boleh. We are all under total lockdown, atau kita panggil, kalau kami dinilai, saya duduk dinilai bekerja di UM, tapi kami baru je semalam EMCO ya. So di sini kita lihat bagaimana ya perbezaan dengan adat sosial yang kita pernah laksanakan dahulu, sekarang ini memang dah berubah. Banyak sangat dah berubah dan kita perlu menyesuaikan. Satu contoh yang saya nak bagi ialah bila kita nak keluar daripada rumah, kita perlu apa? Pakai mask, pakai pelitup muka kita panggil. Dalam beg, handbag, dalam poket seluar, dalam poket baju mesti ada apa? Sanitizer. Sekarang bukan sahaja kita pakai satu single mask. Kita pakai 3-ply mask, tapi kita juga pakai 2 layer ataupun kata two face mask lah, we put it on. And then ada juga yang pakai face shield. Kerana nak orang kata apa, nak biasakan, dan kita dengar this VOC Delta, because kita tak nak associate dengan negeri, kita sebut Delta, Beta, Alpha, all this. Yang paling kita risaukan adalah varian Delta. Okey, kenapa kita risau sangat? Sebab varian Delta ni kalau kena memang dia punya impact atau kesan adalah terlalu besar dan banyak kita dengar kematian-kematian. Kalau tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian ni mendengar ya, 7 hari bulan kita ada 7,000. Kita sampai analyse begitu dah ya. 7 hari bulan kita ada 7,000 lebih, statistik menunjukkan 8 hari bulan kita ada 8,000. Semalam kita, minta maaf. So hari ni kita ada 9,000. 91 berapa kalau tak silap saya. Semalam 8688 ataupun 8868. Saya pun dah terbalik dah. Ini amat membimbangkan kita semua. Dan di dalam norma baru ni ya, macam saya katakan tadi, bila kita kata kita adapt, kita dah biasa dengan what you call that the 3 Cs. Okay, the 3 Cs. So di sini juga mungkin banyak di antara kita yang alami kesan stres. Okay, saya sebut SAD lah ya, stres, anxiety ataupun kebimbangan dan juga depresi. Mungkin tuan-puan dah dengar daripada talk yang lepas, tapi mungkin juga yang tak dengar, jadi saya kongsikan lagi ya. SAD ataupun stres, anxiety, kebimbangan dan juga depression. Bila kita sebut tentang anxiety dan stres ni adalah sesuatu yang sangat biasa dengan kita. Kalau kita tidak ada kebimbangan, makanya bila kita keluar rumah, kita tak akan pakai pelitup muka. Makanya bila kita keluar rumah, kita tak hairan pun nak pakai double layer ke pakai pelitup muka pun dengan cara yang tak betul. Tutup mulut instead of tutup hidung. So ini adalah sekiranya kita tidak ada kebimbangan. So kebimbangan ini adalah bagus sebenarnya kerana ia membantu kita untuk orang kata apa, untuk meneruskan kehidupan ataupun kita panggil untuk hidup. Full stop. Anxiety atau kebimbangan itu membantu kita untuk hidup. Kalau lama dah kita tak pakai mask, kita keluar apa jadi? Kena COVID-19, kena pula Delta. Dan yang kita dengar semalam, bila kita lihat kita dengar semalam, Delta A+. So apa yang saya lakukan tadi selepas talk saya, siang tadi saya ada talk on self-empowerment. Saya terus call sahabat saya lah dan saya tanyakan apa benda Delta A+ ni pula, sebab kita perlu faham. Bila kita faham barulah kita tak rasa takut ya. So bila dia terangkan tentang Delta A+ ni adalah VOC Delta tetapi yang lebih mudah untuk bermutasi dan lebih orang kata kadar jangkitan yang lebih tinggi dan kita juga lebih akan orang kata tu the chances of death is very imminent, okay, lagi tinggi. So ini yang kita risaukan. So di sini bila kita lihat norma baru ni juga ya, sahabat-sahabat semua seperti yang tuan-tuan alami, maybe kita semua lalui jarak sosial. I don't think so I want to talk about it. I think you know what it is. Kepentingan dalam talian. Macam sekarang kita dah gunakan norma baru. Semua yang kita lakukan adalah dalam talian. Setengah daripada kita macam saya sendiri mengalami kesukaran apabila tak faham macam mana nak guna Zoom. You ask me to use Zoom, I just know how to present all the very basic things.
but I probably am not experienced. But if you ask me to use Google Meet, I am orang kata apa, well versed dah sikit, tapi masih ada banyak kekangan. In fact, benda-benda ini yang membuatkan kita jadi semakin stres. Dan gaya hidup kita juga berbeza. Apabila sewaktu dulu kan, bila kita nak makan, kita boleh ada parti durian, contoh kan. Sekarang tadi saya nampak, saya baca dekat chat, nak ada parti durian pun susah kan. Mana ada parti durian, nak makan durian pun takut sekarang agaknya. Sebab macam anak saya kata hari tu, Mami jangan makan durian sebab kawan dia makan durian terus kena COVID-19. So I terfikir macam mana pula, mungkin cara handling tu lah. So banyak benda-benda yang kita telah ubah daripada segi gaya hidup. Dan bila kita kata, bila kita duduk di rumah, ramai di antara kita yang sekarang bekerja dari rumah. Macam saya sendiri, macam tuan-puan sendiri. Mungkin yang bekerja dari rumah ataupun mungkin sekarang yang berdepan dengan kekangan kewangan. InsyaAllah nanti kita akan discuss kejap lagi ya. So banyak cabaran yang kita semua hadapi, yang membuatkan kita, apa orang kata tu, melalui banyak benda perubahan dalam hidup. Teruskan Marcus. Okey, ini yang saya katakan tadi, rutin harian saya dah terangkan, jarak sosial, kepentingan dalam talian, gaya hidup. Kalau dulu kita boleh gaya hidup kita bolehlah pergi melancong-melancong kan. Sekarang ni don't even think kalau nak pergi balik Langkawi pun tak boleh. Okeylah, lainlah kalau ada a few people yang boleh pergi sampai France ke UK ke, let's not go there lah. Tetapi kita sekarang ni hanya nak balik untuk jumpa dengan parents pun tak dapat. Macam saya sendiri, walaupun saya duduk di Nilai, kerja di Kuala Lumpur, mak saya di Ampang. Boleh je kalau nak pergi visit kan. IC pula Ampang kan. Tapi bila kita fikirkan bahaya, mungkin kita bawa virus kepada ibu. Jadi kita tak pergi. Jadi kita takut benda-benda yang begini. Jadi apa yang kita hendak sekiranya, kita always tell ourselves, please lah COVID-19, go and pack your bags, go home. But it is not going to be so soon. Please be aware that kita kena maklum, kita tak boleh hidup dalam satu orang kata apa denial, tapi kita kena ambil maklum bahawa COVID-19 ni akan berada dengan kita dalam kesan dia berpanjangan, kesan dia panjang. Selagi kita tidak mengambil vaksin, okey, selagi kita tidak mencapai herd community itu, sukar untuk kita keluar daripada orang kata apa, penambah orang kata kesan daripada COVID-19 ni. Dia inilah virus, invisible enemy, kita tak nampak. Tetapi tengoklah kesan dia. Next Marcus. Thank you Marcus. So now let's talk about cabaran dalam norma baru. You can see my slides kan, bila saya letak kat situ ada question mark and then gambar begitu, mungkin pening kepala untuk memikirkan. When you're sad, you pandang ke arah sana, and then you fikir, dalam benak fikiran kita ni sentiasa memikirkan tentang keuangan, okay, and then at times we feel so lonely. Okay, so when I talk about ketidakpastian tadi, ketidakpastian ataupun uncertainty ini sering mengecewakan orang ramai. Kenapa? Tak payah orang ramai lah, kita sendiri. Tengok orang sebelah, anak-anak kita sendiri. Banyak sebenarnya semua yang terkesan. Kerana kita mengikut, apa orang kata tu, nak mengikut rancangan tu, kita dah plan. Hidup kita ni sentiasa kita ada impian kan. Contoh macam agents lah. So you have probably plan untuk buat nak close berapa deal, for example. Macam saya sendiri, saya pun ada impian. Okay, nak pergi ke sini, nak buat my research. Tapi flexibility tu dah tak ada. Kita dah tak ada keupayaan dah untuk kita keluar ke sana, maybe nak close sales. Maybe everybody now is tengah tunggu, apa orang kata tu, wait and see attitude pun ada juga. Dan semua orang sedang terkesan. Ya, dan bila di sini kita kata ketidakpastian ni, bila kita dah arrange sesuatu tapi kita tak dapat capai, benda ini, perkara-perkara inilah yang boleh menyebabkan kita rasa sangat tertekan. Okay, kerana kita ada plan, tapi bila kita plan tu tak jadi, so we lose time. Kita dah bazirkan masa kat situ. Jadi ramai orang perlu fikirkan apa orang kata tu, mencari alternatif yang lain. Tetapi kan kadang-kadang kita fikir, what can I do about it? What else can I do? So kita terfikir-fikir apa yang kita boleh buat. Dan di sini kadang-kadang kita lupa untuk menjaga kesejahteraan mental kita.
Izinkan saya nak bertanya ataupun bila saya akan tanya Fifi pula. Fifi takut pula tak nak tanya Fifi sebab tadi Fifi nervous kan. Saya tanya diri saya sendirilah. Okey, saya tanya student saya lah. Saya nampak ada student saya seorang ni dia masuk. Lia, kalau Lia boleh on speaker. Kalau let's say saya tanya Lia apa itu kesan ataupun kita kata kesejahteraan mental. Apa yang you fahamkan tentang kesejahteraan mental? Kita tengok Lia jawab ke tak. Okey. 5 saat Lia tak jawab, saya tanya, saya jawab. Okey, tak apa Lia. Saya nak jawab, saya nak jawab. Okey, jawab. Okey, alright, jawab. Ya doktor, kesejahteraan mental bagi saya, pendapat saya lah, apa yang saya faham tentang kesejahteraan mental ni, kita punya emosi tu stabil lah, maksudnya macam tu lah. Okey, terima kasih Lia, cubaan yang baik. Tetapi okey, tapi ada lagi sikit yang Lia boleh tambah, tapi alhamdulillah bagus, cubaan yang baik. So okey, bila kita sebut tentang kesejahteraan mental tuan-tuan dan puan-puan, ramai di antara kita yang kurang faham di antara perbezaan kesejahteraan mental dengan kesihatan mental dengan atau lagi satu tu mental disorder. Okey, atau penyakit mental. Okey, dia adalah dua benda yang berbeza. Okey. So bila kita sebut dalam cabaran baru ni bila kita alami loneliness, bila kita alami kerisauan, bila kita mengalami kadang-kadang kita get angry for nothing, for no reasons we get upset. So that is normal. Okay, please do not feel that whatever you are feeling ni adalah salah. Tidak, itu adalah normal. Ingat, kita adalah social being. For social being, kita ada perasaan. Validate that feeling. Itu yang selalu kita lupa untuk validate our feelings. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kalau dengan pelajar saya selalu sebut, saya selalu cakap dekat dia, mereka ialah, do you know that kita semua pakai makeup every day? Diorang dah tahu dah jawapan ni. Kamu semua pakai makeup. Sahabat-sahabat saya di sini semua pakai makeup. Makeup apanya Dr. Aziz? Mungkin you bertanya, makeup apa? Maskara ataupun you wear a mask where you don't want to show your true colours or your true self, where you hide behind that apa orang kata fasad. Adakah itu yang you dimaksudkan? Tidak. Mungkin betul juga, tetapi apa yang saya katakan di sini ialah bila kita semua ada psychological makeup, di mana kesejahteraan mental kita ini terdiri, itulah kesejahteraan mental kita. Ya, dia terdiri dari maafkan saya, kesejahteraan diri. Kesejahteraan mental tu mental lah. Kesejahteraan diri kita terdiri daripada 3 perkara. Mental, perasaan dan juga inilah yang akan dikeluarkan dan dihasilkan melalui tingkah laku. So I'm going to speak in English kejap. So it's easy to remember ABC. Affective, that is your feeling. A for affective. I always tell my students, remember air batu campur. You remember air batu campur, you're okay. A, affective, your perasaan, your emosi. B is your behavior. C is your cognitive. Apabila kita dapat berfikir dengan baik, ya memang kita stres. Perasaan ni selalunya akan mengganggu gugat cara kita berfikir Tetapi sekiranya kita dapat rationalize so dia akan menghasilkan satu emosi yang baik. Dan saya tak kata, ingat tadi saya tak kata you all tolong positive all the time. Tidak. Tetapi ambil masa untuk be okay, dan emosi tu it will be better ataupun dia akan kurangkan sikit, dan lepas tu it will then be translated into behavior. Tingkah laku pun akan menjadi lebih positif. Okay, so itu adalah psychological makeup. So bila saya kata tentang ketidakpastian tadi kita memang akan ia akan menyebabkan kita berasa stres. Masalah kewangan. Saya faham that sebab pula bila nak sebut ni, saya faham dan ramai di antara kita mungkin yang terjejas di luar sana. Tadi pun saya bertanya dengan sahabat-sahabat anda tadi, saya tanya macam mana dengan ejen-ejen. Okay? So saya faham dan ekonomi sekarang terjejas. Saya juga faham bahawa mungkin di antara kita yang mengalami apa orang kata tu, ketakutan, kerisauan yang melampau. Okeylah, kalau ada gaji tapi dipotong mungkin okey lagi tetapi apabila bila dah macam ni dan kita tak tahu bila kita tengok angka tu semakin meningkat, dan tadi bila ada orang kata okey 7,000, 8,000, 9,000, is it going to be 10,000 tomorrow?
So all these things buatkan kita berasa sangat risau. Kenapa? Kerana kita semua terkesan. Okay, alright. Bila orang kata macam saya sendiri saya nak sebut bila orang kata B40 sahaja yang terkesan. Saya tahu bahawa it's not just B40. M40 yang dulunya M40 memang terkesan, yang dulunya T20 pun akan terkesan. Kenapa? Because rata-rata ramai di antara kita yang tidak mempunyai savings up to 6 months. Kita ada bukti daripada segi statistik yang mengatakan rakyat Malaysia tidak mempunyai simpanan sebanyak 6 bulan because we need that 6 months to be able to sustain. Tapi kan COVID-19 ni, COVID-19 ni dah lebih pun daripada setahun. And what are we getting? Maybe to some they get assistance lah. And then adakah dengan bantuan EPF itu membantu? So banyak perkara yang sebenarnya amat merisaukan. Jadi saya faham. Okay. So later what I'm going to do is to probably help you link to what you could do lah to assist, okay? Dan saya tahu Redfield, apa yang Redfield buat ni adalah sesuatu yang baik sebab mereka nak bantu the agents untuk mengenal pasti perasaan you sendiri, emosi yang you sedang lalui supaya you bangkit dan boleh buat sesuatu. Redfield is very good for doing this because I know that you are actually standing together with your agents. So I think that's very wonderful. Okay, so di sini juga bila kita kata tentang, kita boleh katalah tentang apa pun, money is not important, money is evil, money is everything. Money is very important because without money we cannot go ahead. Kalau tak ada makanan, dia gini tau, kalau kita tak makan contoh, we're okay. Tapi I quote ni dari TV tapi kalau bila saya tengok kan yang dekat FB dan dekat TV, bila dia kata bila anak dia tak makan, itu yang dia sanggup mencuri dan buat ni semua. I'm not asking you to do all that, but I am going to help you to understand what else you could do. Okay? Sekejap lagi kita cerita So kena tunggu sampai habis. Alright. So sekarang ni kita kena menyesuaikan dengan gaya baru, gaya hidup baru. Okay, memang amat mencabar. Nak beli barang pun, saya bukanlah nak cakap apa, nak beli ikan ke nak beli udang pun sangat terasa mahal dia. So finally I personally told my children, pandai-pandailah kita. Budget sebab mami pula saya kata kat anak-anak sekarang dah PKPD, memang dah tak boleh keluar and we really need to orang kata apa, stinge because we don't know what's going to happen. What about those yang affected? So di sini kita juga mengajar dan untuk memahami kesusahan yang rakan-rakan kita sedang lalui. Okay, so kesepian, this is another thing, loneliness, I put there loneliness. Sekiranya let's say dah mungkin mempunyai kekangan dan lepas tu kita pula tidak mempunyai sokongan sosial. Kita macam saya terangkan tadi, we are all social being. We need to have people around us. Okay, we need, kalau macam mana introverted pun you are, kalau introverted maksudnya daripada segi personality, orang yang mungkin agak pendiam dan suka menyendiri. I'm not saying introverted is not good, itu personality dia, but dia orang ni banyak berfikir, so they are good. So bayangkan kalau orang extroverted, kalau tak ada sokongan sosial pun dah macam orang kata tak boleh hidup, because macam saya tak boleh pergi makan seorang-seorang. If you give me that challenge, I think I kalah. Okay, imagine kalau introverted, are you saying that mereka happy? No, lambat laun mereka juga akan terkesan. Kesedihan, individu yang mengalami kehilangan ahli keluarga. Saya pasti mungkin di antara kita yang telah lihat bahawa sahabat-sahabat kita, ahli keluarga kita, kalau boleh tak adalah, tapi kalau yang ada mungkin telah melalui satu fasa di mana kita telah melalui orang kata apa, kesedihan yang melampau. I have my colleagues that have lost her brother, her mother, and finally her father. Okay, and she recovers. So when she called me, bila dia telefon saya dan mengatakan I need your assistance, so I felt that I need to assist. So pertolongan bukan sahaja daripada segi material kalau kita tidak mempunyai ini tetapi sokongan daripada sosial. So kita kena bantu. So like I said lah, bila orang tu kesepian,
mereka terkesan akibat COVID-19. So ini yang kita mula risaukan. So now, I nak ceritakan sedikit tentang ciri-ciri peristiwa traumatik yang mungkin kita lalui dalam hidup kita ya. Bila kita terlalu terkesan ya, sahabat-sahabat yang saya hormati, kita mungkin akan alami satu emosi negatif. Macam saya terangkan tadi, takut, marah, sedih. Sebab kita tak pasti kan, uncertainty. Dan mungkin ada perubahan-perubahan yang perlu kita lakukan dalam kehidupan. Kepercayaan kita boleh dicabar kerana cara lama untuk lakukan perkara dari dulu memang dah tak lagi kita gunakan. Tapi kita juga menghadapi tekanan macam saya katakan tadi, kewangan, dan ini mengurangkan kualiti kehidupan. I have a friend that used to be T20 because where I'm staying now we have lots of pilots and engineers ya. When they came to me and talk to me lah, borak-borak tapi jarak jauh ataupun borak beginilah. When they said that, Kak Azzi, I used to be a T20 and now look at me. But I kept telling them, you have been very brave, to overcome this. Okay, tak apa, yang itu kita tunggu di hujung nanti. So what I'm trying to say ialah, bila kita kena faham, kita dah lalui all this traumatic atau crisis in our life. Krisis bagi seseorang berbeza, kita tak boleh samakan. Kita semua hadapi pandemik COVID-19. We are all, dia orang kata, in the same boat kan. Actually kita tak in the same boat. Kita in different boat. Laut kita mungkin sama-sama bergelora, tapi diorang tu naik kapal yang super besar. Kan, yang bertingkat-tingkat macam Titanic. Even Titanic pun tenggelam. Kita sampan, so dia akan rock lagi terus. So you guys I'm saying, so a lot of us are actually going through different things, although it's the same experience COVID-19. Alright, so apa yang saya nak sampaikan, proses pemulihan ialah bukan proses yang lancar. Mungkin kita akan mengalami kegagalan dan cabaran, tapi kita kena persediaan. Next please. Thank you. So now let me talk to you about apa itu adjustment disorder. Okay, adjustment disorder adalah sekumpulan gejala. Okay, gejala is symptoms, symptoms seperti tekanan, sedih, putus asa. Also dia ada dua ya, satu gejala mental. So the symptoms you could see your mental state dan juga your physical. Okay. So kenapa ada dua gejala berbeza ini nanti saya akan ceritakan sebentar lagi, tetapi sebenarnya kalau kita sebut adjustment disorder, ramai antara kita yang tak pernah dengar apa itu kecelaruan penyesuaian atau adjustment disorder. Kita hanya kata adjustment, separation anxiety and all that ya. Tapi adjustment disorder ni is something that really happens in all of us if you could not actually handle things for more than 3 months. Dan for more than 3 months ni kita kena tengoklah, dia bukanlah faktor kecil-kecil tetapi satu yang betul-betul terkesan. Contohnya kalau grieving, bereavement, okay, kematian, itu akan menyebabkan satu kesan yang amat mendalam. So di sini akan mengambil masa yang agak lama. So faktor pencetus dan faktor risiko dia adalah berbeza terhadap individu. So mungkin di sini ia meningkatkan bila kita sebut pasal faktor risiko. Apa itu faktor risiko? Dia termasuk gangguan mental, okay, dan juga contoh macam saya kata tadi, faktor risiko bila you dah stress tu tapi you tak ada terima sokongan, you tak ada kawan, you ada tekanan yang sangat kronik. Akut dan kronik, that is actually acute stress and chronic stress are two different thing. Chronic is prolonged. Itu yang kita risaukan, okay? Dan kejadian trauma sewaktu kecil that you suppress, bila dia keluar semula, dia akan mendatangkan semula kecelaruan penyesuaian atau adjustment disorder. Like I said, this is something that we rarely discuss as a disorder. Why? Because everybody tends to sweep it under the carpet. Macam, alah benda ni minor. Sebenarnya dia boleh mengganggu gugat daripada segi kehidupan. Just like what I show on the slide, it's like you are in a clear plastic bag ataupun invisible wall that you want to go through, nak penetrate tapi tak lepas. So itulah dia adjustment disorder. You nak keluar tak boleh, nak keluar tak boleh because you cannot find way. Dan akhirnya kalau tidak ditangani, ditakuti, boleh kelemasan. Alright, next. Thank you Marcus. Alright, so di sini kan saya ada sebut tadi gejala mental, gejala fizikal, apa bendanya itu ya. So gejala ni kita nak sebut kepada dua ya, gejala mental, tingkah laku delinkuan. Macam saya katakan tadi, kebanyakannya dia berlaku di dalam anak-anak dan remaja. So siapa yang ada anak-anak di rumah, you boleh lihat
bagaimana anak-anak semakin nakal sewaktu berada di dalam rumah PKP, dengan kenakalan yang bertambah, dengan ibu bapa stres yang bekerja dengan bising, okey, dengan kalau yang tidak bekerja dengan pemikiran yang sangat kusut. So all this will actually cause gejala mental. Okey, dan apa yang kita boleh buat? Okey. So bila kita berputus asa, yang saya takuti apabila kita berfikirkan tentang suicidal behavior. I'm going to talk about it later. Alright. So gejala fizikal pula, bila terlalu overthinking, saya pasti ramai di antara tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin menghadapi sleeping hygiene yang mungkin tak berapa elok. Sleep hygiene maksud dia ialah when you have you tak boleh tidur dengan baik, your sleeping patterns lari, you may have experience insomnia. Lepas tu bila dah tidur pun mungkin tidur dah cukup, tapi bila bangun sakit badan, lepas tu rasa lethargic, penat, kepenatan yang melampau. Okay. Next. Okay. So bila kita sebut tentang kita kata kesan buruk ya. Saya nak sebut pasal kesan buruk ni adalah sesuatu yang macam saya katakan tadi, this is your psychological makeup. Bila terlalu fikir, banyak sangat benda yang serabut di dalam kepala. So nanti ended up kita akan ada apa orang kata emosi terganggu, menangis. Yang macam saya kata tadi, dirisaukan, ada suicidal thoughts. Yang saya risaukan juga dan menangis-menangis tu nanti apa lagi akan terjadi apabila susut badan, pemakanan yang tidak teratur. So dia akan affect emosi. So bila pemikiran dan emosi ni tak okey, dia akan ni remember your psychological makeup, okay, dia akan mengeluarkan tingkah laku yang kurang baik, negatif lah. Dia akan jadi pemarah tanpa sebab. Kalau dulu very loving, very gentle, now you probably get upset very easily. Trigger point tu sangat cepat. Nampak je benda bengkok je, nak menjerit, nak marah. So itu yang kita risaukan. Ya. So ini adalah antara kesan-kesan buruk yang mungkin boleh terjadi kepada diri. Next. Okay. But before that, saya nak ceritakan sikit. Adakah puan-puan pasti yang ataupun kenal pasti, adakah you mengalami gangguan penyesuaian tu? I rasa I dah miss that slide, but it's okay, don't worry. Sesiapa sahaja ya boleh mengalami kecelaruan penyesuaian. So ini yang nak membolehkan kita kurangkan mengalami adjustment disorder ni ialah kita perlu mempunyai kemahiran sosial. Okay? Kemahiran sosial dan cara seseorang itu mengatasi masalah. Ini akan memberi idea bagaimana mereka menghadapi atau mengurangkan kecelaruan penyesuaian tersebut. Like I said, not everybody actually go through this process because ada orang yang mempunyai coping mechanism yang sangat baik. Okay, so now I want to focus more on these statistics. Okay, statistik kes bunuh diri di Malaysia. Alrighty, interestingly, apa yang kita dapat lihat di sini ialah peningkatan kes bunuh diri di Malaysia sepanjang tahun, tertinggal tahun tu dalam negara sepanjang tahun daripada 2019, yang ni 2017 hingga 2021 terdapat 1667 kes telah direkodkan. Sekejap okey. So di sini kita dah tahu bahawa cubaan bunuh diri ini yang saya risaukan bila kita tidak dapat menangani kita punya kusutnya dalam kepala kita, banyaknya benda kita nak fikir. Tapi lepas tu kita ambil jalan mudah ialah mungkin kita rasa bahawa hidup ini tidak bermakna. Hidup ini nak menyelesaikan masalah hanya satu je jalan dia. Keluar dia ialah suicidal thoughts, tapi suicidal behavior. Itu yang kita takut, suicide attempt. Itu yang kita takutkan. Alright. Tapi kalau tuan-puan lihat di situ dia kata kat situ 2017 hingga 2021 terdapat 1667 kes. Betul? Tapi sebenarnya izinkan saya kongsikan ya. Menurut Undang-Undang Malaysia Seksyen 309 Kanun Keseksaan, cubaan bunuh diri merupakan satu jenayah yang boleh membawa kepada hukuman penjara setahun atau denda atau kedua-duanya sekali jika disabitkan kesalahan. Saya rasa macam hari ini saya pembaca berita pula. Sebab tadi saya baru dengar di berita TV3 mengatakan bahawa
statistik ada 2 orang setiap hari yang commit suicide. Okay. Kenapa saya kongsikan tentang commit suicide ni ataupun cubaan bunuh diri ni? Kerana kita ada myth and facts that I will share shortly, that I will share with you. Okay. So, ini dilihat kalau kita kata kita ada this suicidal behavior ya, kita akan memberi kesan yang mendalam kepada diri, keluarga atau masyarakat ya. Dari segi perubatan pula, because we believe in dari segi perubatannya, ia menyebabkan we believe in actually trying to help them not to conduct that kind of behavior, not to even go there. So kita akan assist. So dari segi perubatan, bunuh diri ini dilihat sebagai satu tindakan manusia yang menyebabkan kematian kepada diri sendiri di mana dalam keadaan kebanyakannya si pelaku telah menunjukkan keinginan mereka untuk bunuh diri. Bunuh diri ini boleh berlaku secara spontan dan dirancang. Ya, di mana pelaku biasanya memperlihatkan tanda-tanda amaran. So later I'm going to share with you the risk, the warning signs, the risk and protective factors. Alright. So now tadi ingat tak dia ada dalam 1000 berapa tadi? Kat sini 1667 kes. Tapi tuan-tuan dan puan-puan tahu tak, itu daripada 2017, tetapi data yang kita terima daripada tahun 2020 daripada Police Royal Malaysian Police, kita dah terima daripada 2020 sehingga Mei 2021. 2020 je kita dah ada 631 cases. In January until May 2021 we have 468 cases. What is happening? Okay. Minta maaf. So we can say here that ramai di antara mereka adalah yang berumur antara 15 hingga 18 dan juga 19 hingga 40 tahun. Okay. So di sini kita nak tahu apa punca dia sebenarnya. Okay. Apa punca dia sebenarnya? Ada 3 punca. Okay. Yang macam saya katakan tadi, they say money is important ke not important, tak? You know, however you define it, money is evil, apa-apalah yang you nak define. But actually money tu penting sebenarnya kan. Kenapa? Kerana inilah 3 punca utama yang telah menyebabkan kejadian bunuh diri ni. Bila mereka menghadapi masalah keluarga, tekanan perasaan dan kewangan. Okay, so apa cara mereka untuk what you call that, to do it, ialah minum racun, gantung diri. I think you have seen all this happening. Kan, we have seen, and we actually told the media not to share it because we don't want to condition. Kita tak nak condition. Sebenarnya apa yang kita boleh buat untuk membantu ialah, I love what Redfield is doing, the white flag initiatives. Okay, tak kisahlah apa orang nak cakap kat luar sana yang white flag ni is condoning to the act of people. Minta maaf saya quote apa yang saya baca di FB. Because kami perlu banyak membaca quote di FB dan tengok, dan bila mereka kata that mereka ni malas, saya tak percaya. It's no longer about malas. Okay? It's no longer about malas ke apa. It is about who we are to bantu. So apa yang bila Redfield buat begini, saya memang terus bersetuju because saya rasa ini adalah sesuatu yang sangat dekat di hati saya. Okay. Bila saya nak ceritakan tentang mitos, maybe Marcus, we can move to the next slide. The other one, yang ni tak apa I nak cerita tentang mitos dan fakta. Bila orang kata kan, in fact kan, I told Yung King, if I pronounce your name correctly, I told her, kalau boleh saya tak naklah letak dalam talk saya tu suicide because saya tak nak condition people. Tapi sebenarnya itu adalah satu mitos. Okay? Bila kita kata bercakap mengenai bunuh diri boleh memberi idea kepada seseorang. Okay? Itu adalah myth. The fact ialah anda tidak memberi idea, okay, untuk orang lain membunuh diri. Okay? Dengan when you talk about it, sebaliknya ia adalah sesuatu yang benar. Jadi what you are doing ialah you're actually discussing terbuka. So you see Malaysians, I think because we are also Asians, when we talk about sex, okay, my area of research is also into this sexual education, sexuality, not sexual, sexuality education, okay. So when I talk about sexuality, people will look at me like, Dr. Azzi ni macam tak ada benda lain nak discuss, balik seks. Padahal it is something that we need to talk about. Samalah juga dengan what you call that, dengan suicidal
suicide lah, dengan suicide cases. Okay, dan the second myth ialah orang yang bercakap mengenai bunuh diri, when you talk about it, you're not gonna do it. No, it's wrong. So for us counselors, we listen. So always train my students, kalau bila dia kata hidup ni tidak bermakna, hidup ni sangat kosong, I think if I'm not around pun nobody cares, dia tak perlu cakap pun dia nak pergi bunuh diri. Dia tak perlu cakap. So these are the warning signs. So bila kita kata tadi mitos ialah orang yang bercakap mengenai bunuh diri itu tidak akan melakukannya, tidak betul. Faktanya ialah hampir semua orang yang mati akibat bunuh diri itu telah memberi petunjuk atau amaran. But we are saying that alah tak ada benda lah, takkanlah dia berani nak buat tu. Okay? So sahabat-sahabat yang saya hormati, jangan abaikan ancaman tersebut. Okay? Always ask, are you okay? Do you need help? Do you need assistance? Okay, you know I will always be with you. I will always be around. Okay, tunjukkan empati. Okay, be in their shoes, but don't stay too long. Okay, be in their shoes. All right, because why? The reason I say don't stay too long, because I want you to get out of the shoes and be okay in order for you to help. Okay, you need to be strong. Okay. Mitos lagi ialah sekiranya seorang itu bertekad, they have decided that they wanted to commit suicide, okay, apa dia kata, dia tidak akan menghentikannya. Okay, apa maksud dia tidak akan menghentikannya? Maksudnya sebenarnya if you decided that you want to do it, that's it lah, that's it, he will or he or she will do it. No, fact is orang yang paling tertekan ni actually they have this mixed feeling. You ingat mereka nak buat tu mereka tak takut? Sewaktu itu mereka bercampur-campur fikiran diorang, ya. Sebilangan besar di antara mereka ini tak nak pun kematian. Apa yang mereka nak ialah they want that emotional pain to stop. Okay. They want assistance from people. Alamak, sorry, saya cakap benda ni saya pula sebab. Because I dealt a lot with suicidal cases, I dealt a lot with depression cases, so I can feel the pain, ya. Okay, so walaupun mereka orang kata apa tu, you think that they're going to do it, no, just be there for them. Okay, always ask. And I like seeing the comments that you have, talk about durian lah, talk about work lah, talk about whatever that you were facing tadi. Saya pula yang seronok. Okay, saya rasa macam this is good. Adanya ukhuwah dalam refill ni. Okay, ni bukan bodek lah, ni sebab saya nampak. Okay, alright. So adalah normal, mitos lagi, adalah normal bagi remaja untuk murung. So because remaja tidak, okay, dia kata adalah myth, adalah normal untuk remaja murung. Okay, fakta. Sebenarnya murung ni bukan untuk remaja je, untuk orang yang dah dewasa pun boleh murung. Kenapa? Kerana like I said, it depends on your situation. Okay, banyak sebenarnya orang-orang muda ini boleh dibantu. Tapi it's true in a way that cases are on the rise. But when you say banyak orang muda yang murung bukan orang tua, that's not true. That's a myth. Okay. So when we talk about remaja yang mengaku tertekan, tidak mengharapkan orang lain untuk menolong, salah. And they always, ramai orang fikir depression tu membuatkan mereka rasa lemah. Salah. Faktanya kemurungan atau depression, kemurungan is depression, kemurungan is not weakness. People always associate. I do hope that my listeners are really listening to what I'm going to say. Kemurungan is not a sign of weakness. It's just a sign that you know you are having issues. You probably don't know your way out, what to do and how to go about doing it. Macam mana nak cari jalan. Mungkin you perlukan rawatan, you segan because ramai mungkin orang kata kalau datang tengok Dr. Aziz bercakap hari ni, adalah simptom gejala mental tu. Okay, kalau jumpa dengan kaunselor atau psikologis, gila. Orang suka kata tu, perkataan gila. Tidak. Kita ni mendengar. Kita boleh membawakan kita tak bagi idea, kita mendengar, kita bantu untuk create awareness. Dan jangan ingat bila you murung, you tidak boleh keluar daripada gejala kemurungan tu. Cuma you tak nampak jalan je lagi. So that's why you are here. Okay. So mudah untuk kita kata bila depresi tu adalah masalah, satu-satunya masalah yang menyebabkan orang kalau depression, okay, the high chances that you are going to commit suicide. No, not necessarily.
those who take substance, those who actually, like substance abuse macam alkohol, pengambilan alkohol yang berlebihan, pengambilan dadah yang berlebihan. So ini sebenarnya tanpa sedar, diorang tak nak pun ambil, tapi sebab diorang high, diorang nak feel the high. Kenapa? Kerana mereka nak hilangkan tekanan, they are actually repressing the pain. So diorang minum, dengan minum tu boleh hilangkan, dengan mengambil dadah berlebihan boleh hilangkan. Pada mereka dia high tu okey lah, tapi itu yang menyebabkan kematian kan. Banyak kita dengar kan, macam Heath Ledger, macam Whitney Houston. Okay, banyaklah lagi yang kita dengar. So sebenarnya bukan sahaja kemurungan, banyak lagi faktor ya. Next, Marcus. Oh no, I'm already going to reach my 1 hour. Okay, so sebenarnya these are the faktor risiko yang saya nak kongsikan ya. Bila saya kata tentang apa itu faktor risiko ni hampir sama dengan apa yang kita dengar. Masalah yang wujud atau kemungkinan yang wujud yang menyebabkan mereka ni fikir untuk melakukan, nak bunuh diri. Banyak di antara kita yang dengar jalan keluar yang mereka ambil. Saya minta maaf, saya hari tu ada bercerita dengan student-student saya sebagai seorang kaunselor. Kadang-kadang kami banyak mendapat berita-berita ya tentang kematian, suicidal cases. And I felt sad because there was one day bila saya tengah nak kelas ni, pukul 7 lebih masa tu kelas pukul 8, tiba-tiba dengar, alamak ada suicide case terus. Dia agak terganggu sedikit, bukan terganggu sebab saya marah ke apa, saya rasa macam sedih in a way. Kalau kita tahu kita boleh bantu, tetapi saya nak pesan dekat semua, mungkin you can read on the slide, tapi allow me to share. Okay, you read on the slide, then I'm going to share the slide, you can have it. So what I want you to realize ialah isu dalam hidup ni, kita memang akan mengalami banyak isu. Okay, isu daripada segi death in family member, kita bereavement, crisis, kita ada history substance abuse, kita ada apa orang kata, kalau dari muda dulu mungkin tekanan ibu ayah bergaduh ke apa, and now masalah kewangan. So masalah kewangan menyebabkan that man actually committed suicide because of distress, dan puncanya ialah kerana dia tidak ada bantuan dan sokongan. Dia takut sangat untuk bertanya, untuk minta bantuan. Itu adalah antara faktor-faktor yang saya ingin pesan dengan semua sahabat-sahabat. Always ask. Kalau mungkin orang yang pertama tidak membantu, ada lagi ramai insya-Allah rakan-rakan yang sudi bantu. Okay, ask. Saya selalu pesan even dekat pelajar saya, tanya. Kalau pesyarah ni ada, mungkin pesyarah tu sibuk, tanya pesyarah lain. Tanya. Jangan berhenti bertanya. InsyaAllah out of 10, 1 mesti strike. Minta bantuan, jangan malu. Dan dalam masa ni jangan malu. Saya pun kalau saya tak mampu ke apa ke, saya akan minta bantuan. Next, Marcus. Okay, what is this? Now, kita nak lihat kepada characteristics of suicide ya. Ini saya dah terangkan tadi. Bila kita lihat, minta maaf slide ni dalam bahasa Inggeris ya. Ini slide saya yang lama, tak sempat nak tukar. Actually this slide I actually took from a friend. He is with Hospital Rehabilitasi Ceras. Thank you Encik Hairul if you are here. So dia memang banyak buat dengan suicide, dan saya pun banyak belajar daripada beliau, menuntut ilmu daripada beliau. So ini adalah characteristics of suicide yang kita dah fahamkan. Okay, bila kita lihat bahawa mereka can be on drugs, ini saya dah terangkan tadi. Lepas tu maybe bila mereka kata mereka fikir nak mati, sebenarnya mereka tu bercampur aduk. Saya dah terangkan tadi. Teruskan Marcus. Okay, bila kita kata that dia ada rasa nak hidup dan tak mati, ini pun saya dah terangkan tadi. Tapi yang saya nak fokuskan ialah kita jangan fikirkan bahawa bila mereka kata tu mereka tak serius. Kita selalu kata, alah tak beranilah buat, tak beranilah tu, alah dia cakap je. Don't. Okay, so next Marcus. I've actually spoke about this. Sebenarnya, ramai di antara mereka lupa dengan kesan apabila mereka melakukan pelakuan ini ya. Mereka lupa bahawa impact kepada orang lain. Impact kepada anak-anak, impact kepada keluarga, impact kepada masyarakat. Okay, so itu yang saya cuba sampaikan. Kerana mereka rasa terkurung,
mereka rasa terperangkap. Okay. I really don't want to go into, if we talk about political climate kita sekarang ni, memang banyak benda that we can discuss, but now let's just talk about us. What we can do as we as rakyat. We are all together, we are all Malaysians. Tadi bila saya cakap lah, contohlah tadi bila adalah bila kita sebut Cina, Melayu, India, saya kata no, we are all Malaysians. Kat dalam rumah saya ni, I have a Chinese in my room because he's my husband. My partner, so we are all Malaysians. We are all Malaysians, kita nak bantu. Tapi bagaimana cara kita nak bantu? Teruskan Marcus. Okay. Suicide ni juga karakteristik, thank you for the support. Okay, suicide is a form of communication. Sebenarnya mereka sedang berkomunikasi dengan anda bahawa mereka ni sedang berada dalam satu keadaan yang sangat-sangat macam dah tak tahu dah nak buat apa, macam that's it. Okay, they are actually sending you messages. So that's why for my counselors to be, if you are here ataupun you all ni semua kan kita buat PFA ya, sahabat-sahabat saya di sini belajar mengenai komunikasi. Tengok cara mereka bila mereka mula menyendiri, bila mereka mudah menangis, bila mereka mudah marah, bila mereka makan banyak. Jangan pula kata nanti sekarang naik badan tu. Itu semua adalah simptom-simptom. Okay, next. Okay, so what can we do as what you call that, family and friends? So what we could do ialah kita kena identify apa keperluan. So saya sebenarnya saya tak naklah baca kat sini, saya nak summarize saja. Saya sebenarnya suka bila tengok ada white flag tu sebab saya orang yang rasakan bahawa orang yang kibarkan bendera itu bukan orang yang malas, tetapi orang yang kibarkan bendera itu adalah orang-orang yang berani untuk keluar meminta bantuan. Kalau you tanya saya, adakah saya berani, Dr. Aziz? Okay. Okay, listening to you, I guess you must have seen a lot and absorbed a lot of pain from your patient. Yes, Lan, betul. Memang, I do. And I empathize a lot with my patients. Yeah. So, when I heard about this, orang kata, malas lah ni lah. Adalah saya dengar orang yang kaya-kaya ni kan, yang dekat TV, yang maybe kosmetik punya ni, nanti Google Bila mereka orang yang malas. Kena tengok daripada dua sudut. Mungkin mereka mengambil kesempatan. Itu memang malas. Okay. Tetapi mereka yang benar-benar perlukan. So for now, we cannot be judgmental. Kita tak boleh fikir that, okay, contoh ada satu insiden yang saya baca. Bila saya lihat, dia kata, saya dah dapat beras, saya dah dapat nasi, beras tu nasi lah kan. Beras, dah dapat telur, dah dapat sardin. Cuma saya teringin nak makan daging. Sekali orang yang membantu tu tulis, amboi kalau macam tu I hantar kat you lah IKEA set sofa ni. Okay, apa tujuan you nak bantu orang sebenarnya? Apa tujuan? Okay, so remember that sebab tadi I talk about self-empowerment. So we have the power to act. So our power to act ialah untuk kita bantu. So bila macam contoh sekarang kan mereka dah mula cut our government punya, dia ambil lah sedikit je pun. So ada juga mungkin yang terkesan especially gaji kecil. So bila saya tanya, saya go down sebab saya suka buat research kan, saya tengok mereka tak ada marah pun, malah mereka happy because mereka dapat bantu. Okay, so now, so itulah sikap yang kita kena tanamkan. Kita nak bantu, bukannya kita kira aku dah bantu engkau jangan minta-minta. Ataupun ada satu video yang bila kita lihat saya dah bagi kamu ni, kamu tahu tak itu berapa ringgit? Saya nampak video tu, nanti you all Google lah sendiri. Kamu tahu tak ini berapa ringgit? 50 ringgit. Saya rasa that's not it. Kalau kita nak bantu, kita kena betul-betul ikhlas. So when Jonathan's wife approached me and said that they wanted to do this, I could see that Redfield is really ikhlas to assist their agents. So I pun dulu pernah jadi property agent juga, so saya sangat faham. Okay, kita mesti ikhlas, betul. Okay, next. Marcus, okay, thank you Marcus. So kita kena faham, jangan pula bila orang kata nak mati kalau orang kata gini saya nak mati, alah main-main je tu, don't think about it lah. Life is positive, you kena positive. Kita manusia, bila mana kita nak jadi positive all the time? Semalam saya tahu rumah saya ni hari ni dah PKPD kan, taman mukim. Jadi dia tak adalah letak barbed wire sebab mukim is huge daerah, macam mana you nak letak barbed wire kan, cost lagi.
So saya tak dapat beli can sardin tin. Itu je saya nak beli, itu je sebab saya risau sangat, so saya nak beli ikan sardin dalam tin. Saya tak dapat. Okay, so bila saya lihat bila orang kata statement-statement macam bila apa yang saya nak cerita sebenarnya bila saya nak kata okey kat sini, bila saya nak ceritakan tentang bila tak dapat nak beli sardin, bila nak keluar tu dengan ketakutan, lepas tu dengan fikir dengan kena covid ke aku, dengan balik demam. Tetapi bila orang pass comment like orang-orang yang tak ada duit tu tin sardin pun tak ada, kita bercerita, orang tanya sebab dia tanya kenapa kau stress, so bila bercerita kena balik. Please ignore that. Tak perlu berasa positif all the time because you can never be positive all the time. Remember, you need to validate your fears. Okay, so these are all the questions, these are all the approaches that you could actually to actually observe dengan orang di sekeliling anda. I saw somebody commented about being positive is good, Lan, but too much of it will hinder you from seeing the true reality of life. Balance both and we will all be in the same mind. Lan, what you are trying to say is if you are too positive, you will actually result in having toxic positivity. Perhaps some of you have heard what toxic positivity is. Toxic positivity ialah bila you terlalu positif, you tidak memberikan ruang untuk diri you berasa sedih. Kalau macam saya kata tak semalam lah, saya keluarkan, saya rasa macam terkilan lah, kena orang panic buying, semua sardin dah habis. Saya nak sardin. Okay, saya risau sebab kadang-kadang saya tak sempat masak. Sardin senang kan, buka je. So saya nak beli sardin. So bila tak dapat tu kan, rasa macam kecewa kan, rasa takut. Tapi tak perlu nak positive all the time because you will rasa sedih. But then after that, fikir, okay, that's not the end of the world. So how do I move forward? Itu ialah satu sikap yang baik. Kalau toxic positivity, kalau you terlalu memberikan, I have to be positive, I have to be positive, at the end of the day, you lagi tak boleh nak positive. Most times I'm caught in between being a manager in the office and being a counselor. I'm actually reading the chat and team perform, okay. I feel compassion towards my team. Entah Dr. Azim faham ke tak what I'm trying to say. At times I feel stressed. I understand. Okay, don't worry. Yes, toxic positivity. Yeah, Lan, betul. Sometimes they can be positively wrong. You are right. Acknowledge your emotion. Kita ada kaunselor lagi seorang. Masya Allah, ni sahabat saya, Dr. Syafatul. Dah masuk dah dia. Nanti boleh tanya dia soalan. Betul. Acknowledge your emotions. Thank you, Dr. Syah. Okay, kita teruskan next. Nak habis dah, nak habis. Sikit lagi ya. So ini role of counselor. Tak payahlah. We are not counselors here, but what you could do is to, saya nak ajar sikit pasal PFA, psychological first aid, the very basic. You look at the situation around you. This is the time when kita kena jadi busybody. Kita kena jadi busybody. Tak boleh lagi tak jaga tepi kain orang. Kita kena jadi busybody. Kita kena at least call. Kak Zee tengok kau diam je dalam rumah today. Okay ke? I am like that with my neighbours. I'm like that. I can call Fika. You okay Fika? Okay. Kejap lagi kan Eja dah sihat. So I will do that. Okay. And then you look. So kalau dia ada stress ke apa, you listen. You listen to what they are trying to say. For your agents, okay, the bosses. Okay, you listen. All right. You listen to the agents, okay. And then you see how you could do best. So then you link. This is PFA punya basic, the 3 L's. You link. Link dengan siapa? Mungkin link dengan saya supaya mereka boleh dapat ilmu, psycho-educate them. Maybe later I'm going to share you the numbers. Okay? So that will actually assist in terms of when you are stressed ke apa, mungkin boleh call. Stress itu adalah biasa dengan kita. Tapi stres yang tidak dibendung akan menyebabkan ada satu hormon ni dia keluar, nama dia kortisol, dia jahat sikit hormon ni. Dia akan block your jantung, dah dapat heart attack, dapat heart problem. So stres tu bagus, ada adrenaline rush, dia push kita tetapi kena control. Okay, samalah juga dengan anxiety. Anxiety tu bagus, that keeps us alive. Okay, macam saya katakan tadi, kalau tak ada anxiety, kalau keluar mungkin apa jadi kat kita? Dah sakit pula sebab kita tak pakai mask. So anxiety tu itu bagus, tetapi kalau tidak dibendung dia akan menyebabkan isu yang lain pula. Dia akan menyebabkan depresi, kemurungan. Kemurungan pun dia ada skala dia. Okay, let's not go there. Alright, so next.
So okay, ini yang saya pesan tadi, kesihatan mental adalah penting sesuatu, ataupun saya nak sebut kesejahteraan lah. I like to use kesejahteraan, okay, the well-being, okay. Kesejahteraan mental adalah satu yang sangat penting, yang perlu dijaga. Okay, mungkin berubah ikut kepada fluctuations of your psychological makeup. If you tadi nampak Dr. Syah, Dr. Syah masuk e-bestnya Dr. Syah, kalau ataupun nampak Dr. Syah, Dr. Syah ni takutnya dia ada, so dia akan mengganggu emosi. Dan seterusnya tingkah laku. Okay? So you faham maksud saya. Kalau you lihat kepada sesuatu benda tu berlaku, kalau nampak kan macam, nak pergi approach ke tak nak. Okay. Tapi kalau fikiran you rasa macam, okay, I need to seek help. Dan you pergi, emosi you mungkin akan rasa, lega bila dah bercakap dengan orang. Dan tingkah laku you menjadi lebih baik. Isunya ialah bila kita fikir, kita rasa, nothing will change if we don't take action. At the end of the day, we need to act. Okay? So kesihatan mental bukan mental disorder. So jangan risau. Okay? So what we talk about, you need to understand that sometimes in life you cannot function. Ada masa you berasa sangat sedih, berasa sangat sebab, you berasa sangat risau. Talk to your friend. Cari orang. Okay? Next, Shopee banyak mengganggu emosi saya, doktor. Ya, betul. Dia juga mengganggu emosi saya sebab suami saya, dia suka shopping online. Saya nasib baik, saya bersyukur sebab saya buta IT. Macam saya katakan tadi, markets have to help me kan. Saya memang tak pandai. So saya bersyukur di situ. Okey, ini adalah numbers yang saya dah kongsikan. Nanti mungkin sekiranya kalau ada apa-apa, untuk kami kaunselor berdaftar, macam saya sendiri, saya banyak involved juga dengan talian kasih dengan lembaga kaunselor Malaysia. These are all registered counsellors. Maksudnya mereka mempunyai sijil dan layak. Then we have the others. Even sekarang, because I'm also part of the MRC for the bukan think tank, lupa pula, technical team. So they have actually provided care line. So nanti kalau perlukan apa-apa boleh join saya nanti di WhatsApp ke minta maaf di Facebook ke apa, boleh tanya dan mungkin saya boleh jawab soalan-soalan sahabat-sahabat semua di sini. So jangan risau ya. Kalau saya tak boleh jawab, saya usually will refer. So jangan risau kalau setakat tanya je, tak ada charge. Okay, kita nak bantu sekarang. Kita sekarang nak bantu. Kita nak psycho educate people. Waktu nak tanya, okey dah nak habis, lepas tu boleh tanya. Satna, Ashwini, then I'll get back to you. Next. Okay, so this is what I wanted to tell all of you. So, dear friends, we get to put on our brave face, okay? But sometimes the bravest thing is to take the face off. Okay, for us to be ourselves, for us to admit that, hey, I am scared, and that, hey, I have my own ketakutan. Okay, macam saya sendiri, kalau saya berada dalam satu orang kata tu perasaan yang celaru ke apa ke, saya ada Dr. Syaffatul. Saya akan call Dr. Syaffatul. Okay, Dr. Syah tolong saya, dialah kaunselor saya. Contoh. Okay, so begitulah apa yang kita perlu buat. So take that. Allow me to share with you one last words. I have shared this earlier in my talk, but I want to share this again because I know that you did not listen to the talk because you tak tahu kan. So just listen to this. All right. So dear friends, I wish to remind all of you to stop scrolling for a second, just for a second. I just want to tell you that if you're not doing okay today, that's okay. Things can be really difficult, and right now, more than ever, they're very difficult. So I do hope that you know that if you're not okay all the time, that is perfectly okay, right? But I want you to do one thing for me. I want you to hold on. Okay, I want you to keep going because there are people in your life and there are people in your future that are so ready to meet you. Okay, they will have you in your lives. So people that you haven't met yet, that are so excited to meet somebody just like you, and they need you here. You need you here. So what I want you to do is to just hold on. Okay, so we just hope for the better. Kita jaga kita. Thank you. So now, I think I will answer your question. Okay, Ashwini. Saya jawab Fifi? Saya tanya. Okay, thank you Fifi. So, doktor nak tanya, kalau kita feel suicidal tapi tak nak execute any attempts kerana memikirkan keluarga, adakah ini long term atau short term? Adakah kita boleh membendung suicidal thoughts kita? Okay, sebenarnya saya tak berapa faham bila you kata long term or short term. Tapi saya cuba fahamkan ya.
So when you say that kalau you feel that suicidal thoughts, tapi tak nak execute any attempts, first of all, I would like to congratulate maybe Ashwini's friend ataupun siapa-siapa yang mungkin Ashwini kenal, because I think this question is just open, okay? So I would like to congratulate you because the first thing you do is you are thinking the right thing. What is that? You memikirkan orang di sekeliling you. Macam saya katakan tadi, you memikirkan tentang keluarga you memikirkan tentang impact atau kesan yang akan terjadi kepada orang di sekeliling. Okay, so now, bila you dah fikirkan tentang keluarga you, now think about self. So one thing about us that we forgot to do ialah empowerment. Kita lupa untuk empower ourselves. Apa itu self-empowerment? To take care of self. Self-empowerment tu besar, dia macam payung yang sangat besar. Okay, payung yang sangat besar. Bawah payung tu ada self-care, ada self-esteem, ada banyaklah self-self kat situ. So what is it trying to say in short? Ialah, you dah fikirkan pasal orang lain. So now, let me ask you this question. Okay, what is love? Okay, just think about it. What is love? All right. So is love about others? Maybe. But what about you? What about loving yourself? What about taking care of self? Okay. All right. Because yes, everybody is facing probably, like I said, the gravity of the issues are different, but we are all in the same hurricane, but on a different boat. But what are you going to do about it? Okay, is thinking about it helping? Okay, I'm actually throwing you this question so that you think about it, all right? So that you are more aware, okay? Adakah ia membantu ataupun adakah ia akan menjadikan lebih buruk? I don't know. What do you think? Okay, but again, I would like to congratulate you or whoever it is that thinks about the family, because itu sikap yang sangat bagus. Okay, alright. So now next question. Ala-ala masuk kad Shopee tak proceed payment pun dah best. Oh, yang itu saya pandai. Okay, Raizatul Rahman, I do that all the time because kita sayang kan nak guna credit card kita. I don't believe in credit card anyway. Dr. Aziz, I think there are some questions. Yeah, Charles will ask. Oh, Charles? Yeah. Okay, Charles. Yeah. Dr. Aziz, it's not my problem, but actually I have to ask. Just now there's 2 questions that we missed out. Okay. So there's one from Norain at 8:58. Dia tanya, saya selalu rasa lonely, doktor. I keep myself super busy sampai penat. Kalau tak busy, I'm sad. Is that self-care to keep myself busy? Oh, okay. I love that question. All right. When you pose that question, Charles, I know you don't have the issue. Even whoever have the issue pun tak kisahlah siapa. We are not trying to fix blame ataupun point fingers. Tidak. We are all here to psycho-educate ourselves to understand better. Okay, so when you said that bila you duduk berseorangan, you akan rasa macam sedih, tetapi you keep yourself busy. So, okay, my next question, betul kan Charles? That's the question, right? Yeah. So dia akan sibukkan diri dia, make herself busy untuk hilangkan apa orang kata tu, kesunyian itu ataupun kesedihan itu, betul? That's the question, right? Okay, so that's a very valid question. I think I agree when you said that sometimes kita tak faham bila kita ingat dengan kita menekankan diri kita dengan banyak-banyak lagi pekerjaan ataupun bidang tugas, kita akan rasa okey. Ya, kita lupa bahawa kita tidak sebenarnya self-care. Kita sebenarnya sedang load lagi ourselves with lots of other things. Okay, so what I'm trying to say here ialah instead of taking one step back, assessing what is happening, okay, assessing, and then finding what's the root cause, kita top up lagi dengan kerja. So kita ingat kerja ni self-care untuk hilangkan itu. Tapi sebenarnya, adakah kita address the problem, atau saya tak nak sebut problem, maaf. Adakah kita address the issue? Okay, issue itu.
Adakah kita sedang address? So sebenarnya kami kaunselor ya, kami tidak memberikan cadangan ya, tapi saranan lah juga ni, nak sarankan juga ni. Saya nak sarankan untuk sahabat kita yang share tadi tu supaya take a step back. If you need to rest, rest. That is self-care. Resting is self-care. Relaxing is self-care. Not too long lah, because you know we have to do stuff, right? So you need to assess apa sebenarnya, dan if you need to talk to someone, talk to somebody that you can really trust. Pergi cakap dan berbual supaya you jumpa, because sometimes dalam counselling ni kita atau psikologi kita panggil katasis ya, bukan kataksis ya, katasis. Where gelak Lily. Thank you Lily Lim. Okay, katasis where we achieve that release of emotion, where you feel good about yourself. So sometimes by talking ini. So tapi saranan saya ialah untuk berjumpa dengan mungkin pakar, okay, untuk berbual. Kalau tak nak pun talian tadi apa yang panggil tu, talian kasih, semua tu, the helpline are all free. Talk. Okay. There's another question, Doctor. Okay. By Elaine. She asked how to stop a person who can't sleep at night. Okay. Insomnia. How to stop a person who can't sleep at night. How to stop a person who can't sleep at night? Yeah, so means I rasa dia nak senang tidur lah. Rasa mungkin dia rasa anxiety. Anxiety lah. So if okay, no, I understand, but it's just that I'm trying to make sense. Okay, okay, how to stop a person from not being able to sleep at night? Yeah. Okay, so the next question is, what causes him or her for not being able to sleep at night? Anxiety, overthinking, bila kita banyak berfikir. Okay, so kesan-kesan daripada apa yang kita risaukan. Jika macam saya katakan tadi lah, bila kita tak address isu ni, kita tak berbincang, cuma kita fikir seorang-seorang, kita risau seorang-seorang, sebab kita selalu sebagai manusia yang bagus ni, kita selalu ingat sebab kita rasa kita tak nak susahkan orang, tapi sebenarnya we are not helping ourselves. So and then kita selalu takut kalau I pergi tanya dia, orang tu pun tengah susah. Tapi sebenarnya, okay, macam malam tadi lah, when I contacted my friend, nama dia Dr. Shanina, I said, Nina, I'm actually very stressed, I need to speak to you. So I call her at 10:30. Kebetulan dia belum tidur sebab I nampak WhatsApp green button there kan. So I pun contact, so we Google Meet, so we talked. So what I'm trying to say is, address the issue. Again, the issue must be addressed. When we talk about mindfulness, when you feel calm, yoga ke, apa ke. So is that really mindfulness or mindfulness? Penuh dengan barang dalam ni. Mana satu? Okay, which one? Okay, so sleeping hygiene. Macam saya semalam, kenapa tak boleh tidur? Siapa suruh minum kopi pukul 8? Sleeping pattern, sleeping hygiene. Now, I'm also drinking coffee because Angie knows. Saya baby tua ya, saya automatic pukul 9 I will start yawning. But you didn't see me yawning kan? I had 2 cups of black coffee without sugar. So just to not yawn. But what I'm trying to say, that does not help me to sleep well. So I didn't sleep well. But I'm sure tonight minumlah kopi 5 cup ke 6 cup ke, I will sleep well because dah 2 hari tak cukup tidur. Okay, so itu mungkin menyebabkan. So you kena tengok apa faktor dia. But I think I don't want to judge, but perhaps ada isu yang belum di-address. Okay, Charles? Then another thing to add on to that questions, right? Because like the question that she asked, like myself, I also hard to sleep. So taking melatonin for long-term period, is that healthy, or is I have to find the way to come up from that melatonin thing? Okay. Yeah. So orang kata apa kalau you the things that you do with melatonin, yeah, right? When you talk about that, right? I'm actually not a qualified doctor, yeah. I'm a quack doctor, PhD doctor, just to make you understand. Takutlah jawapan saya mungkin tak tepat. Tapi but what I'm trying to say is, when you talk about all this perhaps medication ataupun in terms of you not being able to sleep because of you looking at the gadgets and all that, again, Charles, the question is, what is your sleeping hygiene? Bila kita kata sleeping hygiene ni, sleep hygiene ni, kita melihat kepada
Bagaimana, what are your activities during the day? What are the things that you are focusing on? What are the issues that you have? What are the worry? Macam tadi ada seorang ni nakal sikit lah. Dia kata, my boss asked me RSVP number, make me can't sleep well. Itu nakal lah kan? Okay. Okay. So banyak isu sebenarnya yang mengganggu. Kalau you tanya saya sendiri, kenapa saya sekarang, because I am a baby tua, tetapi baby tua ini sekarang susah nak tidur. Besides coffee, I have a lot of things on my mind. I worry about my student. Okay, my students are here. I worry about my students. I kept thinking about them yang terperangkap, bukanlah terperangkap, they are safe in college. A lot of things. So benda-benda ni dia mengganggu tau sebenarnya. Tetapi ini adalah mungkin pada saya ada stres yang baik kerana ia membantu saya untuk rasa lebih empati. Tetapi adakah ia memberikan kesan yang baik kepada saya? So at the end of the day, again I will ask you, what are the triggering point to it? So does it help to actually, kalaupun kita ambil sleeping pills, does it really help? Okay, can I be your student, Dr. May Jonathan? Boleh. It's sleeping pill help temporary, eye close brain. Exactly. Okay. I don't want to I take that back. Okay, tarik balik. Is it okay to take relaxation pills? Like I said, Anita, I'm not a doctor. Again, what we'll do is we will actually use relaxation techniques. Okay. I do not say that I disagree with pills because I agree with what the psychiatrist gives. Okay, kalaulah ada orang yang ambil pil dekat psychiatrist tu, I am not against it, don't get me wrong. But as counselors, we always go for relaxation technique, okay, to actually guide our client to focus on how best you learn how to meditate, to relax. Because we forgot to take a breather. Saya kena cakap in Melayu kan, episod ni saya lupa. Kita lupa untuk stop, break and then untuk sit back and assess apa sebenarnya. Kita lupa, terjalan je. Lagilah working from home ni, jalan terus tak ada kona-kona, lagi meletihkan. Okay, ada lagi tak? Yang nakal tu Kevin, betul. Yeah. Doctor, there is someone who just posted a case study. Ashwini. Yes. Okay, I read it. Doctor, case study, if someone would say this to us, I would love to love myself. Tapi people around me is not encouraging me to do that. Whenever I feel sad, I used to isolate myself, but my roommate and friends would blame me for doing that. I feel very bad hurting them, but I can't take this hurt anymore. I'm not the type of person to express my feelings to everyone. What suggestions you would give me? Good question. Okay. Terima kasih tanya soalan ni. I wanted to tell you this. Ashwini, tak kisahlah siapa kata case study Okay, assuming this is you lah. The question that I want to ask you, we are all social being, we need people. Memang kita need people. And people, whatever orang cakap, kita akan rasa sedih kalau orang cakap benda yang sikit negatif dekat kita, betul? Orang cakap benda yang tak okey, kita akan affected. That's why kita kena belajar self-care. Okay. Memang apa orang cakap akan beri impact dan kesan pada kita. Tipu kalau kata tidak. Saya sendiri kadang-kadang terkesan. That's why saya ada kaunselor saya. Kawan saya lah. Saya ada my partner. Okay, my husband. I have my friends to talk to. Okay, but then again, what I'm trying to say here ialah self-care tu sangat penting. At the end of the day, adakah perlu ada validation daripada orang lain untuk mengatakan kita bagus, kita okey, kita tak okey. Okay, kawan-kawan itu penting. Have you tried talking to them? Probably diorang tak faham. Personality kita berbeza. Yang extroverted macam saya bolehlah bercakap. Pok pek, saya bercakap. Kalau yang introverted, they will keep that to themselves. Dia susah untuk bercakap. Tetapi, adakah mereka hormat you? So, kalau, I always tell my children I said, friendship is important, but at the end of the day, take care of yourself. Love yourself first. Why do I say that? Because if sometimes your friend hurts you, okay, it's okay, jalan terus. Kenapa I say okay? At the end of the day, they will always come back. Okay, they will always turn around and come back. But at the end of the day, what is it that you want? Adakah validation? Validation tu apa? Orang kata yalah, validation. I really don't know what it's called in Malay, maaf. Validation from others tu, adakah ia penting? Itu je lah saya nak tanya.
So bagaimana Ashwini nak belajar, kata case tadi contoh je saya bagi ni, untuk belajar menyayangi diri sendiri. So okay. Fifi, I join you. Join for what? Makan durian ke? Okay. Yeah. So I tried talking to them, but at the end of the day, they put the blame on me. So are they friends? Are they friends? That's the question next. Okay. Pengesahan. Pengesahan. Terima kasih, Ellen. Okay, ada apa lagi? And I love plants. Plants are good. Talk to the plants. See them grow. Yeah, I love gardening too, Fifi. So ada apa-apa lagi, Christine? Boleh je tanya. I'm okay. There is a question, what should we do when we feel overwhelmed when the work gets too much? I think you asked the wrong person lah, because okay, I am one person that is always working, and I am not proud to call myself workaholic because it's not healthy. I think I'm blessed because in a way anak-anak dah besar, semua dekat asrama, dekat universiti, seorang ni baru nak masuk, so dah tak ada buat apa kot, so kerja je. But actually tipu kalau saya tak kata, I felt very much overwhelmed. Okay, very overwhelmed. Tipu kalau kata tak overwhelmed, penat sebenarnya. Okay, so then again, this is when we talk about work-life balance. So my question next ialah, saya suka banyak tanya balik kan, you tanya I tanya you balik kan, Lily kan? Lily, my question next ialah work-life balance kan, ataupun work-life integration. Kan? Work-life integration. So what is work-life integration? Now especially that we're working from home, so we have to integrate our work with life. Kadang-kadang malam kita dah lepak tengok TV, tengok berita, tiba-tiba bos pula suka call pukul 9. Every time I have class pukul 9, boss I will, Azzi. Sometimes I call that, she's so cute lah. Okay, anyway, so dia pula call because kita ada phone. Phone ini adalah punca-puncanya where technology keeps us like very close together. So you feel very much overwhelmed. So apa nak buat? Kan saya kata tadi, self-care. Take a break. So what I bagi tips like what I do So what I do now, I take things one at a time. I learn how to prioritize. Okay, kalau macam pagi tadi audit kan, so malam tadi I bacalah audit file. Lepas audit tadi pukul 3 ada apa ada talk. So actually frankly pada siapa yang tahu ni secret talk, saya hanya buat slide 5 je, 5 ke 6 slide, and I was not prepared at all. So but when people saw on screen nampak macam Dr. Azzi ready, all set, tapi sebenarnya I take things one at a time, but because I'm used to that tajuk, so I feel comfortable. So what I'm trying to say is, do not ever push yourself, because saya takut kan, ada pada satu ketika saya bercakap dan berbual dengan kawan saya cakap, babe, I think I'm experiencing burnout. Kenapa pula terbakar ni? Dia gurau pula. Dia macam Kelvin tadi lah, suka bergurau. Kenapa kau terbakar, babe? I cakap, babe, I dah terbakar keluar. Direct translation. Kita dah burnout. Kenapa? Because kita penat sangat. And bila you menghadapi burnout, it's dangerous lagi kerana you susah untuk bergerak. Nervous system, orang kita panggil apa? Nervous breakdown. Itu yang kita risaukan. Jadi, bila you dah rasa overwhelmed, stop sekejap. Stop, pergilah bangun, pergilah buat apa pun, then come back and do it, then insyaAllah you feel better. But if you feel overwhelmed, macam kadang-kadang kalau kita bagus buat kerja kan, kita dapat banyak lagi kerja, betul? Kalau you baguskan Christine, okay, Christine buat ni lagi, Christine buat ni lagi, Christine, lepas tu Marcus, lepas tu Lily, lepas tu Charles, orang yang sama je. Siapa you nak buat? Then talk to your bosses. Try and talk. Okay, try to talk to your boss. That's what I do. I always say, Profesor lah kan, Prof, I have this. Janganlah pergi dengan tangan kosong, memanglah kena bom. So what you do is, senaraikanlah. Prof, saya dah buat ni. I do that, I senaraikan. Bila dia tengok, banyak kerja you, sebab dia pun tak nampak. So that's what I do. So at the end of the day, komunikasi adalah sangat penting.
Komunikasi berkesan with your partners, with your children, with your friends, with your bosses. This is the time where we actually have to be really hold our hands together tau. Sekarang ni kita kena pimpin tangan masing-masing. Okay? Betul, effective communication tu penting. Kena komunikasi, jangan simpan. Alright? I think that's about this lah. Life can be very magnificent and overwhelming. That is the whole tragedy. Without beauty, love or danger, it would almost be easy to live. Macam saya pesan selalu dekat diri saya. Okay, kenapa I have all these challenges in life? Kadang-kadang saya overwhelmed, I talk to my friends. Okay, like I said lah, kadang-kadang overwhelmed sangat, I talk to Dr. Shah. Tapi kalau sikit-sikit tu, I talk to my friends lah, just chit-chat kan. We don't do membawang, no gossip girls, no gossip men in the ni, tak ada gossip-gossip. Cuma nak luahkan, jangan salah faham nak cerita sikit. Gossip dengan luahkan different. You luahkan so that you feel okay. Kalau gossip tu, Christina, you know, not really okay, with Charles actually itu untuk membunuh karakter, itu bahaya. Okay, tapi kalau you nak luahkan and after that you okay, then after that life goes on as usual. Kita tak ada musuh-musuh. So that's okay. Alright. So what's the advice you would give to the students here? Okay, students nantilah we'll do students punya ni Boleh tak Ashwini? I think you're my student ni. Kita hold on to that. Kita buat another session. I think Doktor quite popular. Ada banyak soalan. I think must invite Doktor to come back and speak again, right? Everybody different topic. invite Doktor to come back and speak again, right? But I think our time is running out. So I think what we will do is that maybe just one more question. Okay. Right. Someone asked before we end, right? Someone asked actually what's the best encouragement Dr. Azzi can that we can give people during these challenging times? If you listen to what I just said tadi, the keyword was, tadi dengar tak I cakap apa tadi? Apa yang I cakap? The last thing I said, I just want you to hold on. Okay, just hold on. Hold on, because life is so uncertain. Bila I cakap ni kan banyak kali I sebab tau, because I talk to people yang on their deathbed, you know, COVID-19 patients. Sorry, I sebab pula. So I talk to people that have lost their parents. I've talked to people that have lost their grief semua ni. So I always tell them to, just like my friend yang hilang ayah, hilang mak, and Dr. Syafiza ni sahabat kita, hilang ayah, hilang mak, hilang abang. I kept telling her, I do not know what to tell you because I know your pain. Perhaps you can say, Azzi, you tak tahu. Yes, I don't know. But I still can feel you. What I want you to do, I call her babe lah. What I need you to do, babe, is to just hold on. That's what I said. Just hold on. Okay, thank you very much. Thank you. Yes, we will definitely, I think we probably need to invite Dr. Azzi back because just way too many questions, and I think everybody agrees that they are getting a lot of very good insights and information from Dr. Azzi today. Yeah, so guys, please extend your gratitude and thank you for Dr. Azzi's time. Oh yeah, no worries. Thank you. Tadi cakap only 1 hour, but then become 1.5 hours. But it's also because of the great response from you guys. So before we end, I just want to give a little bit of announcements, which we usually do. I need to minta maaf to semua because saya punya bahasa Melayu tak begitu bagus. So saya akan membuat pengumuman dalam bahasa English, okay? If not, nanti semua tak faham, tak boleh. Okay, Marcus, can you bring up the slides, please? Thank you. Okay, so just a reminder to everybody that we're continuing our shift training. This is a QR code where you can actually get your friends or your fellow realtors out there to actually join us for this training.
This image will also be sent out to you all and made available on Workplace. So please check them out. And we know that during these tough times, these trainings would actually help the agents know how to pivot in their business. All right, next. Okay, just a reminder that we are in the midst of doing our KW Malaysia White Flag Relief Fund. If you know of anybody who is in need, please pass this message on to them and get them to fill the Google form. Like we said, all their information will be protected and no questions asked. And a Redfield or KW Malaysia representative will be in touch with them and will contact them within 2 working days. All right. Next, now, just to let you know that while we are reaching out to those who are in need, we are also reaching out for those who are a bit more comfortable to also donate to this fund, because that is where the money comes from. So as the donation comes in, then at the same time, we're also releasing these funds to them. So our goal is to reach a total of 50,000 so that we can actually feed 250 families. As to date, we have about 206 responses. Total payout is 17,800. So that would be equivalent to about 89 families that are being helped, thanks to you guys and thanks to whoever that has donated. So yeah, please also spread this to friends, family, to your clients, so that as the funds come in, then we can help support more of the agents. Next. Yeah, this is just to give you a bit of a snapshot on how much we have raised, how much we have collected, and just a graph so that you know that as to date, as of 8 July, I think we're still short of 32,185, right? Now, all this information are available again on Workplace, so feel free to go to Workplace to check them out. All right, next. Okay, our National Consumer Campaign Touchpoints will continue. So look out for it, download it from our Redfield Happenings Workplace platform group. Okay, it will likely be pinned at the top so that it's easy for you to access it. Use them to use these touch points to continue to keep in touch with your clients or even with your fellow agents. All right, I think that's the end of tonight. Yes, that's the end of tonight. Thank you again, Dr. Azzi, for really tonight. I think I was just telling the team that I felt like it was a very emotional session, macam boleh nangis, you know, but whatever that you have shared and whatever you have said is very, very true, and I believe would have also really encouraged some people here. So to our fellow Redfield agents who are listening in, really, if you are in need of any help or if you feel like you need to talk to somebody, please reach out to, you know, your fellow colleagues. I saw that Roslan even volunteered and said, you can call me, talk to me. I like to talk one, I like to bersembang one, right? So know that you are not alone. There are people here that would be here for you. And lastly, to echo what Dr. Azzi said, just hold on, right? Thank you for tonight, and see you guys again soon. Have a good weekend, everybody. Yeah, you too. Bye. Thank you. Bye.